Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam video kali ini saya akan bincangkan satu soalan berkaitan dengan Lensmaker equation. Mari kita tengok soalannya. A biconvex lens is made of glass with refractive index 1.52, having the radii of curvature 20 cm respectively. Calculate the focal length of the lens in water. Itu soalan yang pertama. Jadi dalam Lensmaker equation, kita nak gunakan Lensmaker equation ini untuk kira focal length bagi lens. Lens dia ada dua surface. Kedua-dua surface itu ada radius of curvature. Dan radius of curvature itu tidak semestinya sama. Jadi dekat sini bila kita nak kira focal length, kita tak boleh dalam lens kita tak boleh pakai F sama dengan radius of curvature over 2. Ini hanya digunakan dalam mirror sahaja. Jadi tak boleh pakai. Yang kita akan pakai adalah equation yang kita panggil sebagai Lensmaker equation. Yang mana Lensmaker equation kata 1 over focal length is equals to the refractive index of material divided by refractive index of medium minus 1 times 1 over R1 minus 1 over R2. Dalam video kali ini saya nak terangkan macam mana kita nak tentukan mana satu surface yang R1, mana satu surface yang R2, dan juga saya nak terangkan tentang sign convention. Bagi focal length, sign convention tetap sama saja, positif bagi converging lens dan mirror, negatif bagi diverging lens dan mirror. Okay, tapi bagi radius ni, sebab kita ada dua radius, okay, kita kena tengok radius itu convex ataupun concave. Bagi surface yang convex towards object, maka sign conventionnya adalah positif. Dan surface yang concave towards object, sign conventionnya adalah negatif. Baik, mari kita cuba apply equation ini dalam masalah ni. So, yang pertama sekali, soalan kata kita punya lens adalah biconvex. Biconvex ni maksudnya dua surface dia convex. Maksudnya bila kita menamakan kita punya lens, kita tengok surface tu daripada luar lah. Okay, so saya ada satu surface convex dan saya ada satu surface yang lain. Okay, so bila kita gabungkan dua surface tu, dua-duanya ada radius yang sama dalam kes ini, kita akan dapat satu lens biconvex. So itu lens biconvex. So ini bentuk lens biconvex. Okay, tapi bila kita nak apply equation ni, apply equation, Lensmaker equation, kita kena ingat dalam Lensmaker equation dia ada perkataan ni, convex towards the object, concave towards the object. Apa yang dimaksudkan dengan towards the object? Bila kita buat soalan ni, sebenarnya memang tidak ada objek, tetapi kita sendiri kena assume kita nak letak objek tu di mana. Hanya untuk penentuan sign convention R1 dan R2. Dan daripada situlah kita tahu mana satu radius yang positif, mana satu radius 1, mana satu radius 2. Okey, sebagai contoh. Dalam kes ini saya nak assume saya ada satu objek di sebelah kiri. Okey, jadi sekarang ni ada dua surface lah. Okey. Cahaya bila dia travel, dia akan travel daripada objek.
Jadi daripada objek, cahaya akan masuk ke lens ini. Jadi surface yang pertama dia jumpa, itulah surface yang pertama. Surface yang pertama. Maka surface yang pertama itu kita panggil sebagai R1. Radius dekat belakang ni lah, R1. Surface yang kedua kita jumpa, adalah surface yang di sebelah dalam. Itu surface yang kedua. Maka radius bagi surface itu, itulah R2. Okey. Itu yang pertama. Kita tengok daripada objek. Kita tengok daripada objek. Cahaya masuk daripada objek. Okey. Itu dah tentukan R1, R2. Sekarang macam mana kita tentukan dia convex ataupun concave? Kita tengok surface R1. Dia convex towards the object. Maka R1 adalah positif. Surface 2 pula, kalau kita tengok, cahaya masuk daripada objek, jumpa surface yang kedua, dia concave towards the object. Maka R2 kita adalah negatif. Jadi ini dia macam mana nak tentukan R1 positif ataupun R2 ni positif ataupun negatif. Jadi kita tengok, kita assume objek ada kat mana. Kalau saya buat objek berada di sebelah kanan pun, saya akan dapat result yang sama juga. Okay. So dalam kes ini, R1 sama dengan positif 20 cm dan R2 sama dengan negatif 20 cm. So saya nak apply rumus Lensmaker tadi, 1/f is equals to N material. N material merujuk kepada material of the lens. Dalam kes ini glass, 1.52 divided by N medium. Lens ini diletakkan di dalam air, water, yang mana dah bagi dalam soalan N medium, refractive index of water is 1.33 minus 1 times 1/20 minus 1/R2 sama dengan negatif 20. Okay, tekan kalkulator dan dapatkan nilai F. Saya akan dapat nilai F positif 70 cm. Okay. Kalau kita dapat nilai positif, maksudnya lens ini adalah converging lens. Yang ini lens yang menumpu. So kalau dia berada dalam air, lens ini menumpu, dia converging lens. Okay. Cahaya masuk melepasi lens ini, dia akan tertumpu pada satu titik. Okay, so kita tengok soalan B pula. Dia suruh kita kira focal length. Kalau lens itu kita letakkan dalam carbon disulfide. Okay, so carbon disulfide, dia punya refractive index dia 1.63. So itu adalah refractive index medium lah. Refractive index material tetap 1.552. Dari segi sign convention tetap sama juga. Saya nak assume objek saya ada di sebelah kiri. R1 positif, R2 negatif. Okay, so saya terus apply rumus 1/f is equals to N material over N medium minus 1 times 1/20
R1 minus 1 over R2. Okay, so 1 over F is equals to refractive index of the material is 1.52. The refractive index of the medium, carbon disulfide, is 1.63 minus 1 times 1 over 20 minus 1 over negative 20. Okey, tekan calculator dan semak sama ada jawapan saya betul ataupun tidak. Focal length, sekiranya saya letakkan lens itu dalam carbon disulfide, adalah negative 148.18 cm. Jadi pelajar semua, kalau kita letakkan lens itu dalam carbon disulfide, lens ini akan jadi diverging lens. Lens yang akan mencapahkan cahaya. Okey, cahaya yang paralel masuk lens ni, dia tak akan menumpu. Dia akan mencapah. Okey, kerana berubahnya medium dekat sini. Yang mana medium kita kat sini lah 1.663. Berbeza dengan medium water tadi. Saya fikir itu saja untuk example kali ini. Sekian, terima kasih.